Day one is simi bo bahino sacrifice kay ko piri tongo hamay maro sini brother Bipul oma ikeno sini brother Dhananjay senior leaders joto asuga dang sowo tai paimanjak paine ani rangsak ni masong ani rangsak ni baisong tai joto rangsak ni lokorokno hamjak ma tai chobani chibai थानाय 27 तारिखनि सिमी कैंपेन नखरमानि पुइला गांके 25 तारिखआव नॉमिनेशन सबमिट खायका 26 तारिखआव स्क्रूटिनी कंप्लीट खायका 27 तारिखनि सिमी के जों नंखका 26 तारिखनि हरो आनि हरो फुन खायो खरकसा सिनी वारियर्स रखनो बुमुं तो सालिया सार sini BJP ni प्रार्थी डेविड बा बलाय के yang hor samung khai tong khagle जों दिन रात सामुंगा खायलायनाय ठीक 27 तारिखआव जेबाबे सालसाबायनो जों सामुं खायका BJP खायनाय रखनि बोखा आसका हता सांजाका त्रिपुरामो थानो मेचेनानि आबो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आबोनि परे Sini Tripuramotani je party ni संगठन चालक तंगनाय रक जागा जागाव थांगांगे sini खरं sok लाखनै बस गांगनो रनो खना JBL नि जे बॉक्स पाइतु वै जे बाबे जागा जागा थाङै जों कपि लायखा BJP रक हरकाय खांगारियाक सुङै मगलायो खांगारियाक सुङै मगलायो ओ दा रुपु संताम जानिका Brother Ethan Santam Zaninka, Brother Dhananjay Santam Zaninka, kok pirmang BJP no sab khai roi sina bro, tai sem 2-3,000 vote sunu se, mana ni sombho boniya. Oba haike samung khai to khai se. Tini jebabe Ramchandra Gado sing thangai kok pirmani pore, luku rokni je hamjak ma singman ka, belai kyang le khapang khulugui. hamjak matai chobani jibai maya faru haisi tini jotto bisiwo no thane singmani pore jotto no sau bubagrani logi singtongu rosoros rogor bisiwo go sing paike 2-3 bar pia ponitramo tini puila ponitram rok di luku rogle tamohon BJP da paine na Tripuramota korang tama sik chikon na BJP da paine na Tripuramota Andro soda vote nai na Podo Phulo Buba Grano na vote nai na Dr. Manik Sano Right BJP ro cinta nangsa ko haisi tini sengta mani bagi coba khai hoi to joro sengmani phatra thmai kok salayu pia wan sumna ni thang kangke kutu kai wan su kangke blai wan azak nei kok Wana jangnai kok ei karone no Tripura rajyo no tini chikon sa khaimang asake khosor ka Tripura rajyo sini ha chikonai thanga haisi ekta time ei Tripura rajyo ni ayoton Bangladesh ni Kumaila district Brahmanbari Chittagong Hill Tracts Cox's Bazar nini Chakla Rusuna Badrok sini jotto na ha tongmani Mizoram thanganga yang mami district থেকে চালু খাইয়া अब जत्तन सिनि हा आसामो thanganga bo borok valley ro अब जत्तन सिनि हा किन्तु sei Tripura राज्य तिनि फातानि borok bai नाजाकबां खसरमां भारत 28 टा राज्य 8 टा union territories ni bisingo third smallest state in thaka mane 3 number jottoni sei chikon राज्य se Tripura ro bung thaka 3 number चिकन राज्य नि बिसिक से मात्र 10,492 स्क्वायर किलोमीटर सिन आयतन 42 लाख नि साइपनो बरक दिनि तंगै दं ओ 42 लाख नि बिसिङो 14 लाख दे तिप्रासा तै 28 लाख दे कुबुनि बरर तब ओ 14 लाख तिप्रासा रमके 7,132.56 स्क्वायर किलोमीटर तथा 70% जागाव जों दाबो
ও পনিট্রাম রক তং তমনে হম যতনে এডিসি এরিয়া আর কুবুনি বড় যে 28 লাখ তংনে রকে বড়কে মাত্র 30% জায়গা ও তংই দং তাবো সেই 28 লাখ তংই তংনাই 30% জায়গা অলরেডি পুংই থাকা আগরতলা শহর পুংই থাকা